Good morning. How can you get uploaded flipped class and resources and videos uploaded on WinGo? First, you have to write the correct address. Here, you have to write winjigo.ata.sa. Then, you click here in this orange icon. You have to enter your ID or إقامة. Then, @ata.sh.sa. You have to write it correctly. Your إقامة or your ID @ata.sch.sa. Then you have to enter your password. If you didn't change it, you have to write this password ata, then 123, then $. Once you get the platform of WinGo, you have to get your classes. Click here, this icon, to find all the subject that you have in your grade. Here, for example, grade 9, you find all subjects. Choose what you want. For example, French for grade 9. Then you have to click in this icon, plan, to find all units and all the week. Choose the unit or the week. Here, for example, we talk about week 9. We click week 9. You find all resources uploaded, or videos, or flipped class, or PowerPoint presentation, all what you want, and all what are uploaded as resources. Here, for example, the video for this week, flipped class. You have to see it well and try to understand the details. After that, you understand, you can find another resource, for example, presentation, or grammar rule, or sheets. You find all resources here uploaded in this partition. You have to see it well to understand. If you want to ask your teacher about any details, then once you finished all videos and all resources and you understand, you have to click on activities. Activities mean assessment, like quiz, like homework. You have to answer some questions and you have to submit it. Look here, we have many activities according to the weeks and the units. Click one by one and start to answer according to what you understand in flipped class and in resources. Start each one and you have to answer, then submit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، كيف يمكنكم الحصول على جميع مصادر التعلم التي تم رفعها على منصة تعليم WinGo؟ أولا يجب عليكم إدخال العنوان الصحيح كما هو موضح بالشكل، ثم الضغط على الأيكون اللي هو مايكروسوفت لونها أورنج برتقالي، ثم هنا يجب إدخال الأكاونت يبدأ بالاي دي أو الإقامة، ثم @sch.sa كما هو موضح بالشكل. يجب إدخال الأرقام بطريقة صحيحة وعدم وجود أي فواصل، ثم بالتالي إدخال بعد ذلك الباسورد. إذا لم يتم تغييرها فهي كما موضح بالشكل الافتراضية، عطاء، بعد كده 1 2 3 وبعد كده علامة $. هنا حضرتك عزيزي الطالب فتحت البيج، ولازم عشان تحصل على جميع السبجكت تضغط على الايكون اللي هي ماي كلاسز. هتجد كل السبجكت وكل المواد التي تم رفعها على الWinGo. هتختار المادة وليكن مثلا فرنش. بعد ما تختار المادة تضغط على بلان، لأن أنت لازم تحصل على جميع الأسابيع، وبالتالي الأيكون بلان هي بتتيح لك أن أنت تشوف كل الأسابيع اللي تم رفع فيها مصادر التعلم. وليكن هنختار اليونت أو الويك 9 حسب ما هو مقسم عندك. هنا ويك 9 في عندنا تم رفع مصادر التعلم، وتم رفع فيديوز فليبت كلاس الفصل المعكوس، وكذلك تم رفع شيتس وباوربوينت برزنتيشن
presentation PowerPoint وأيضا فيديو توضيحي. حضرتك طبعا مشكورا هتشوف الفيديوز الخاصة بجميع مصادر التعلم، وتحاول ان انت تتفاعل معها وتفهم تفاصيلها. واذا كان عندك اي اسئلة ممكن ترسلها للتيتشر في البارتيشن الخاصة بالدiscussion، او ممكن تنتظر للايف سيشن علشان يجاوب على اسئلتك. هنا زي ما انتم شايفين كل مصادر التعلم موجودة في هذا الويك، او اذا كان اسمه يونت، انت بتدخل وبتشوف كل مادة ايه بالظبط اللي تم رفعه على الوينجي جو على صفحتك. وزي ما احنا قلنا الترتيب ان بلان في الاول هتلاقي كل الاسابيع ويونتس، وبعد كده تشوف مصادر التعلم. بعد كده عم تخلص مصادر التعلم بتضغط على اكتيفيتيز عشان تجد كل الاسسمنت او الهوم وورك اللي المفروض انت تحله بعد ما تكون فهمت جميع مصادر التعلم. هنا مثلا وليكن احنا عندنا اكتر من اكتيفيتي، هنختار وليكن الاكتيفيتي الاول او الاسسمنت الاول او الكويز الاول، نعمل ستارت عشان تقدر تحل وتعمل في الاخر سبمشن للهوم وورك، لان ده طبعا بيؤخذ في الاعتبار عند اعطاء الدرجات في الاسسمنت. Mes chers élèves, bonjour. Comment obtenir les ressources et l'extrait vidéo uploadé et déposé sur Windigo? Vous allez en premier temps insérer correctement l'adresse de windigo.atal.sa, puis vous allez cliquer sur cet icône orange. Ensuite, vous êtes appelé à insérer correctement votre ID et votre numéro d'ICAMA, suivi de @ata.ch.sa. Vous allez correctement insérer votre ICAMA, votre ID. Ensuite, vous êtes appelé à insérer correctement votre mot de passe, comme ATA, 1, 2, 3, puis signe de $. Une fois vous avez obtenu votre page sur la plateforme Windigo, vous allez cliquer sur cet icône Mes classes pour trouver toutes les matières. Vous avez ici toutes les matières dans votre classe, comme physique, comme français, anglais, etc. Cliquez sur la matière que vous voulez, puis vous allez cliquer sur plan pour trouver toutes les semaines, pour les ressources, aussi pour les unités. Ici, il s'agit de classifier par semaine. Cliquez sur la semaine que vous voulez, par exemple, semaine 9, pour trouver les extraits vidéo, toutes les leçons déjà déposées par votre professeur. Ici, vous allez trouver par exemple leçons de forme négative, leçons de compréhension de l'écrit, compréhension orale, compréhension écrite. Ici, par exemple, dans cet extrait, vous allez comprendre une compréhension déjà traitée dans votre livret de français. Vous allez visionner chaque vidéo pour profiter au maximum de ces ressources-là et essayer au fur et à mesure de comprendre le contenu. Une fois vous avez des questions, n'hésitez pas de déposer ces questions à votre professeur via la partition de discussion ou bien attendez un peu pour la session en direct. Une fois vous avez terminé toutes les ressources déposées sur votre page, vous êtes appelé maintenant de trouver les activités. Cliquez sur les activités pour trouver les activités différentes pour remettre le devoir et les quiz conçus par votre professeur et pour aussi avoir la note maximale de votre échelle de notes, registre de notes. Par exemple, ici, il y a plusieurs activités à faire. Cliquez sur, par exemple, comparative et puis vous allez entamer votre activité et puis essayer de répondre correctement. Choisissez la réponse ou bien répondre à la question posée. Une fois vous avez terminé, cliquez sur remettre.